السلام عليكم. مازلنا متواصلين في السلسلة تاعنا تاع الحل تاع الاختبارات للسنة أولى متوسط في اللغة الفرنسية. هاد السوجي تاني كان داينو من لو سيت ديزي اكزامز، نخلي لكم لو ليان تحت في صندوق الوصف. تبغوا تشوفوه، تبغوا تامبريموه وتحلوا معنا. كيما العادة نقراو النص، نقراو الأسئلة، نبدا نفهم فيكم بشوية ونجاوبوا. يلا على بركة الله نبداو بلو تكست. Pour vivre sainement, il est très important de se nourrir convenablement, c'est-à-dire adopter une alimentation variée et équilibrée. Mais que doit-on manger au juste? Notre repas principal de tous les jours doit contenir des féculents tels que le riz, les pâtes, le pain et la pomme de terre, car ils sont notre bonne source de glucides et d'énergie. Des légumes et des fruits qui sont remplis de vitamines, de minéraux et de fibres. Ce sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Ils apportent de l'énergie et aident à lutter contre de nombreuses maladies comme l'obésité, le diabète ou le cholestérol. Certains aliments riches en protéines comme la viande, les poissons, les œufs, le fromage sont également bénéfiques à notre santé. Surtout, boire régulièrement de l'eau pendant et entre les repas pour assurer un bon équilibre alimentaire. Il est conseillé de consommer moins de produits sucrés, salés et gras. Il faut donc faire très attention à ce qu'on mange. Donc, النص يهدر لنا على كيفاش نعيشوا سانمو، كيفاش نعيشوا بصحة جيدة. لازم منا ناكلوا أكل متنوع اللي فيه دي فيكولون، نشويات، وفيه الخضار والفواكه، وتانيك فيه لا فيوند، لي بواسون، لي فروماج، لي زو، هادوما. تما لازم نوعو في الأكل تاعنا، ولازم نيفيتو، لازم ما ناكلوش بزاف صوالح مسكرين ولا صوالح مالحين ولا صوالح فيهم الزيت بزاف. فوالا، هذا هو النص. راني فهمتكم النص. نروحوا لي كيسيون كومبريهنسيون دو ليكري. هنايا قالوا لنا choisis la bonne réponse. Ce texte parle de la propreté, la nourriture, le sport. هنايا la nourriture هي الماكلة. واش معناتها la nourriture؟ la propreté النظافة، و le sport الرياضة. فهنايا النص على واش راه يهدر لنا؟ كي فهمتكم من النص برافو، راه يهدر على la nourriture. أنا غادي نونتوري هكا la nourriture، وانتوما في الورقة تاعكم تكتبوا ce texte parle de la nourriture. Ce texte sert à expliquer, raconter, décrire. نعاود لكم دائما هذه العفسة. كي يكون نص يعطينا معلومات معناتها راهو يشرح لنا، راه يعطينا معلومات. raconter معناتها راهو يحكي، باش نحكوا قصة ولا نقولوا راكونتي. ديكريغ راه يوصف. هنايا ماناش نوصفوا، رانا نعطوا معلومات، رانا نشرحوا في هذه المعلومات. فمعناتها اكسبليكي معناتها يشرح. ce texte sert à expliquer. Voilà, جاوبنا على la première question. نروحوا la deuxième question. Dans la grille suivante, coche la case qui convient. bon هنايا عندنا التكست وعندنا لي بارتي. هنايا 1 2 3 هكا لي بارتي تاع لو تكست. لا phrase de questionnement. لا phrase de questionnement من جايه؟ من question عشان لازم نلقاو مع التالي فيها، لازم نتلقاو بوين دانتيروغاسيون. هادي لازم تلقاو هادي باش نتلقاو الكيستيونمون. لا phrase de questionnement قلنا راهي في لا بروميير بارتي، ديجا راهم سهلوا لينا. روحنا لا بروميير بارتي شوفوها. Voilà. هيا شوفوا. Mais que doit-on manger au juste؟ هذا هو الكيستيونمون. لا phase de questionnement هذه هي. Que doit-on manger au juste؟ نكتبوا هنايا. Que doit-on manger au juste؟ هذه سهلة. لا phrase de questionnement دايما غادي تلقاو فيها point d'interrogation مع تالي. قالوا لك هنايا برك وين نلقاوها، يعني ما نخرجوش
ما نخرجوش لا فراز برك من نلقاوها هنايا في لا بروميير بارتي. كوش لا كاس كي كونفيان تما نلقاوها هنا بلا ما تضلوا تكتبوها. قال لكم غير كوزيو لا بون ريبونس. تما نلقاوها هنايا هذه لا فاز دو كيسيون. انا كتبتها لكم هنا باش تعرفوها برك. لا فاز ديكسبليكاسيون وين راهي هنايا وين رانا نكسبليكو اسكو بروميير بارتي دوزيام بارتي ولا تروازيام بارتي. بروميير بارتي نطرحوا السؤال، دوزيام بارتي باينه بلي رانا نشرحوا في السؤال. كاع هذه دوزيام بارتي هذه كاع من مورا السؤال ونجو هنايا كاع هذه هنايا رانا نشرحوا. تما كوزيو دوزيام بارتي هي اللي رانا نشرحوا فيها. لا فاز دو كونكلوزيون النتيجه اللي خرجنا بها بهذا النص هي il faut donc faire très attention à ce qu'on mange. لازم ناخذ حذرنا من واش ناكلو. هذه هي الكونكلوزيون، هذه هي النتيجه اللي خرجنا بها. فالنتيجه وين لقيناها؟ في لا تروازيام بارتي مع تاليكا هنا واللي هي هذه il faut donc faire très attention à ce qu'on mange. فوالا انا كملنا مع هاد لي كيسيون. هنايا قالك relève la question posée dans le texte. هنايا انا جبدتها هنايا مي هنايا نورمالمون ما نجبدهاش غير نكوزي برك. فهنايا قالك relève la question معناتها جبدها من النص اللي هي هذه هي. نعاود نكتبها لكم que doit-on manger au juste. فوالا من بعد قالنا que doit-on boire pour être en bonne santé. واش لازم نشربو باش نكونو en bonne santé. نروحو للنص تاعنا ونشوفو surtout boire régulièrement de l'eau. لازم نشربو الماء. فهنايا que doit-on boire pour être en bonne santé نكتبو pour être en bonne santé on doit boire de l'eau. فوالا انا باش ما نطولش عليكم ما عاودش كتبتها كاع مي نتوما كي تبغوا تجاوبوا كتبوا pour être en bonne santé on doit boire de l'eau. هكا تكون الإجابة النموذجية. relève les noms des maladies citées dans le texte. نخرجوا أسماء الأمراض هنايا les maladies اللي راهي هنايا في النص. واش راهي عندنا هنايا في النص اللي مالادي اللي راهم ذاكرينهم. نبداو هنا هيا de nombreuses maladies comme l'obésité, le diabète ou le cholestérol. معناتها راهم عندنا هادو ثلاثة تاع لي مالادي نروحو نكتبوهم. voilà l'obésité, le diabète, le cholestérol. Le cholestérol. Voilà. هنايا la sixième question relève dans le texte le synonyme de nourriture mangée. نروحوا للنص هنا النص قدامنا نروحوا ليه ونشوفوا synonyme de nourriture. nourriture معناتها الماكلة. هيا لهنا nourriture هي alimentation. nourriture égale alimentation. معناتها الماكلة. ومونجي تاني نروحو نحوسو هنا. شوف il est conseillé de consommer moins de produits sucrés. معناتها لازمنا ناكلو قل من لي برودوي اللي يكونوا مسكرين. فمع مونجي معناتها كونسومي. هايلا في النص نكتبو كونسومي. جاوبنا على la question numéro 6. نروحو la question numéro 7. Complète le tableau avec les mots suivants: bonbons, fruits, soda, l'eau, légumes, chips. Aliments bons pour la santé, aliments mauvais pour la santé. هنايا عنا لي زاليمون اللي يكونوا ملاح للصحة تاعنا ولي زاليمون اللي ما يكونوش ملاح للصحة تاعنا. قلنا اليمون هي نوريتور هي الماكلة. فهنا عندنا بونبون مليحه للصحه ولا ماشي مليحه؟ على بالي بلي بنينه بصح ماشي مليحه للصحه فغادي نكتبوه هنايا موفي. بونبون فروي الفواكه مليحه للصحه ولا ماشي مليحه للصحه؟ برافو الفواكه مليحه للصحه غادي نكتبوها هنا. صودا غازوز كوكا ايتو
هادو مضرين بالصحة فغادي نكتبوهم تاني هنايا. صودا. لو الماء سي بون بور لا سونتي فغادي نكتبوه هنايا. ليغوم الخضار مليحة لا سونتي فغادي نكتبوها هنايا. شيبس الشيبس موفي بور لا سونتي فغادي نكتبوه لهنا شيبس. فوالا كملنا من هاد لا كيسيون. نروحو قالك souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom dans la phrase suivante. عندنا une phrase قالوا لنا souligne معناتها نسطروا على l'adjectif qualificatif encadrer le complément du nom. encadrer le complément de nom. نروحو نقراو la phrase. Les fruits de saison sont délicieux. Les fruits de saison فواكه الفصل الفواكه الفصلية الفواكه تاع كل فصل sont délicieux بنان. les fruits de saison قالك souligne l'adjectif qualificatif. ما تخلطوش اللي تقراو مليح وتركزوا على السؤال. souligne معناتها نسطروا. l'adjectif qualificatif هي délicieux بنين. délicieux بنين. le complément du nom قالك encadre هنايا les fruits de saison. قلنا يجي يكمل le nom فهنايا دو سيزون راه يكمل لي فروي. لي فروي تاع واش دو سيزون فهنايا غادي نونكادرو دو سيزون. فوالا من بعد عندنا لا كونجوغيزون. لا كيسيون نيميرو 9 conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. عندنا les verbes de deuxième groupe choisir finir. les enfants déjà راهي في البلوريال. قلنا هكا من تكون كلمه هكا في البلوريال تعوض لنا يا il يا elle avec s. كي نحطو هنايا il ولا elle avec s choisir كيفاش تولي شهي لا تيرمينيزون choisissent 2 s e n t. هنايا tu هنايا راهي سهله. عطيتلكم لو برونون tu. finir كيفاش يولي شهي تيرمينيزون تاع finir présent de l'indicatif bravo is fini is. كملنا من لا كونجوغيزون. لا كونجوغيزون لازم لكم تحفظوا لي تيرمينيزون ومن بعد تولوا في كل فيرب عفسه ماهيش صعيبه. كل فيرب ديروا له 2 اس كيما هكا 2 اس او ان تي. هنايا فيني اي اس اي تي 2 اس او ان تي 2 اس او ان اس 2 اس او ان تي. فوالا هذه هي لا تيرمينيزون اللي قلت لكم تحفظوها. من بعد كل فيرب تولوا تزيدوا عليها التيرمينيزون تاعها ماهيش عارفه صعيبه. نكملوا هنايا كومبليت لا كيسيون نيميرو 10. mon petit frère prend un jus froid. ما دروك ما بنديرو هنايا فيمينا شنقولوا بوتي راهي بلا او. بوتيت تولي بالاو تما نقولوا ما بوتيت. ما بوتيت فرير. شهو الفيمينا تاع فرير شهو المؤنث تاع فرير نقولوا خويا نقولوا اختي. اختي بالفرنسي كي نقولوا لها سور ما بوتيت سور. برون غادي تقعد كيما راهي. برون ما غاديش تتبدل خاطرش هنايا ما بدلناش هذه il وهذه ال. il ولا ال هكا هذه il وهذه ال. il والال عندهم نفس التيرمينيزون فهنايا غادي نخلوها كيف برون ما غاديش تتبدل. ما بيتيت سور برون اون بواسون. سور ديجا راهم دايرينها تما قالوا لكم غير بيتيت برك. هنايا غير بيتيت برك لا ادجكتيف كاليفيكاتيف. هنايا تحولوا غير مع بيتيت. الاخرين هما راهم دايرينها هايله. من بعد عندنا برودكسيون écrite. complète le paragraphe ci-dessous par les mots suivants. maladie maladie grandir équilibré sain santé. pour et rester en bonne santé. هنايا pour grandir باش نكبروا pour grandir et rester en bonne santé باش نقعدوا بصحة جيدة. en bonne santé nous devons consommer un repas équilibré متوازن. اللي قناكلو repas متوازن هي équilibré.
une alimentation saine صحية. الماكلة الصحية قلنا alimentation هي الماكلة saine صحية. الأكل الصحي nous permet d'éviter plusieurs maladies. الأمراض. الأكل الصحي خلينا نتجنبوا بزاف تاع الأمراض. فوالا كملنا مع السوجي تاع نهار اليوم. بون كوراج.